So guys, maluto ta guys ang ano guys, ang kapayas at saka manok guys. Wow. Yan. Native talaga to guys. Ulo. Yan. Luto-luto tayo ngayong gabi guys. Ulam natin. So guys, gisa-gisa muna tayo guys ng sangkap guys. Yan. So, yan lang yung sangkap ko guys. Para sa ating pagluluto. Yan. So guys, naglulod na ta guys. Wait ko na video guys. Namula na ako guys. Namula na yung gusto ta guys nga luto ya guys. Nah. Oy, may gabi. May gol. May gabi gol. Guys. Sarap talaga guys pag tinula guys. Yan. Ayan na guys, kumukulo na guys. So sa kawali lang tayo guys na gano guys, kasi yung kaldero namin na medyo malaki guys ay nasa farm guys, nasa bukid guys. Sa ano guys, ano dito bukid na talaga dito guys, pero may bukid dito talaga kami guys, kasi yung sakahan. Yan na guys. So, ano na to guys, kasi bata pa guys yung ano na to guys. Bata pa to guys yung manok. Yan. So, mabilis lang itong lutuin guys. So, yung ating lulutuin guys ay tinulang manok. Yan. So, pagkatapos natin ano guys, ay lilipat natin to. So guys, na ilipat na natin guys sa kalderong maliit. Ayan, palapit nang makumulo pa guys. So mabilis lang pala ito makulo. Manipis lang kasi yan guys. So guys, kumulo na guys. Ayan. So mainit pala. So ano natin guys, yung lasa nito guys, titimplahin na natin. Ano bang lasa nito? Kulang na nga kunti guys. Lagyan natin. Okay, so baka lang guys, lulod na itong bulunggay guys. So 3 minutes guys, kain na tayo. So guys, mukhang luto na to guys. Ayan. Ayan guys, bukal-bukal pa guys . Grabe guys, aso guys. Kain. Karga gede nga. Guys, makaon na kami guys. Kami guys. Bukan. Ano? Ano tayo man? Yan, so tatlo lang kami guys. Kain. Oh, madilim lang dito guys. Pero ayos na yun guys. Madilim. Ada rujak mas. Ada. Kaangaw. Ada. Guys, dako natin dyan guys.
Hapon guys. Ginagawa tayo ito. Ginagawa tayo. Ito ah. Ito ba? Meron daw. Uy, puno na. Pipinya ya. Gak bunga. May. Minsan tak. Dulom lang dito isa. Kita na yun guys. So, ano? Sige na guys, tapusin natin guys.